ସାଙ୍ଗମାନେ କୁହନ୍ତିନି ଶସ୍ତାରେ ହୀନସ୍ତା ହେବା କଥା। ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଗେଇଛି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟର ନିଜ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଡେଲିସ୍ ବାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ଡେଲିସ୍ ବାଏ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ୱେଫର ବିସ୍କୁଟ ଚକୋଲେଟ୍ ଫ୍ଲେଭର। ସବୁଠୁ ଭଲ ଦାମିକା ଫ୍ଲେଭରଟା ଚକୋଲେଟ୍ ଯୋଉଟାର, ଆହୁରି ଆର ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ବା ଭାନିଲା ସବୁ ପ୍ରକାର ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପୁରା ପ୍ୟାକେଟଟା ଦେଖିଦେଉଛି ଏଇ ୱେଫର ବିସ୍କୁଟ ଚକୋଲେଟ୍ ଫ୍ଲେଭର। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ମାତ୍ର 150 ଗ୍ରାମକୁ ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା ହେଲା ଏଇଟା। ଆର ଏଇ ସବୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ଉଠେଇ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ पर सर्विंग प्रोटीन रोज ये रोज पैकेजिंग माने कंपनी बहुत बढ़िया करछि। देखंतु चॉकलेट फ्लेवर हला एडी इमेजेस फॉर इलस्ट्रेटिव पर्पस ओनली जहाँ भी लिखा है देखी देबे आपण पॉज करके येटा मो प्रोडक्ट आपण देखौछि से सेम कंपनी जिनस है पूरा पांपुड़ी किछि माने गुटे लेयर चॉकलेट नाही खाली भितरे टिके टिके चॉकलेट मार दैछन्ती पेस्ट भलिया नने पूरा बिस्कुट 100 टका रे एमती फ्लिपकार्ट तार निजर जिनस दउछि फ्लिपकार्ट चॉइस। मु रिक्वेस्ट करी मैंने जिनस जदि दौचे भलसे दियो, पैसा तो नौ मागणार तो दौना भलसे दियो। देखो खराब प्रोडक्ट माने पूरा प्रॉपर देखो तार टेस्ट माने बाहियात किछि नाही आ भितरे देखो मु खोलिक देखै दउछ आपन को भितरो ए देखो पापुड़ी पापुड़ी पूरा चॉकलेट रो टिके टिके खाली पेस्ट मारा है भितरो ए लेयर देखै दउछ ए सेम किछि नाही चारटा लेयर अछि पापुड़ी न किछि नाही किनिया अगर भाबंतु सस्ता रे हिनस्ता होंतुनी के